बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास हमारे क्लाइंट आए हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे और इनकी कुछ क्यूरीज़ थी। तो आज हम आपके सामने उन क्यूरीज़ को एड्रेस करेंगे। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम लाल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। जी भाई, आपकी कुछ क्यूरीज़ थी, आप वो पूछना चाह रहे थे। आपने कहा कि मैं फ़िज़िकली ऑफ़िस विज़िट करूँगा, तो आज ये हमारे पास जी ऑफ़िस विज़िट करने के लिए भी आए हैं और इनके चंद क्वेश्चंस हैं जो इनके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में भी पेश करता हूँ। सबसे पहले बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए थोड़ा सा निकाला है। कोई बात नहीं, तो जज़ाकल्लाह। बिलाल भाई, कुछ कमेंट्स हम नीचे वीडियो के आप पे पोस्ट पे पढ़ते थे। उस कमेंट्स में अक्सर लोग कमेंट्स किया करते थे कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन किन चीज़ों को ज़ेरे गौर रखना चाहिए। ये सबसे मेन क्वेश्चन अक्सर मैंने हाईलाइट किया आपकी वीडियोस पे, तो इसका थोड़ा सा देखिए। जी मैं आपको इसका एड्रेस करता हूँ। जी नाज़रीन, इनका ये एक सवाल आया है कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को हम ज़ेर गौर रखें। तो इसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि जब भी आप किसी जगह पे प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं, आप उसके डेवलपर की डिलीवरी ट्रैक को ज़रूर देखें कि उस सोसाइटी के डेवलपर ने ऑलरेडी कितने प्रोजेक्ट्स अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किए हैं। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी हिस्ट्री को ज़रूर आप देखें। उससे आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये डेवलपर फ्यूचर के अंदर जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसको किस हद तक अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा उतरेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पे, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, कि आप जिस जगह पे भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं आप उस मौका को ज़रूर विज़िट करें। ऑन ग्राउंड वहाँ पे जाके चेक करें कि जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं वो वहाँ पे उसकी लैंड मौजूद भी है या नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा होता है कि फ़ाइल सिस्टम सोसाइटीज़ वाले लॉन्च करते हैं, फाइल्स के अंदर ओवर सेलिंग कर देते हैं। ये मैं सब सोसाइटीज़ को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहां पे गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त भी नहीं दी होती और वो अपने एंड पे अपनी सोसाइटी बना के उसकी सेलिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए आप जब भी जिस भी सोसाइटी के अंदर जाएं उस जगह पे ज़रूर जाएं जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। फिर इसके साथ आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जाते हैं, आपने वेदर वहाँ पे घर बनाना है या रेंट आउट उसको करना है या आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसको ले रहे हैं, तो आप उस सोसाइटी की ओवरऑल जो लोकेशन बनती है उसको भी ज़रूर एनालाइज करें कि वो सोसाइटी किस जगह पे है, उस क्या वहाँ पे उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, इन फ्यूचर आपको वहाँ से कितना रिटर्न्स मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आप देख के एक अच्छे तरीके से इस पे आप या तो खुद असेसमेंट करें या फिर किसी अच्छे बंदे से इस पे ओपिनियन ले सकते हैं। इससे आपकी काफ़ी रहनुमाई होगी। आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जाएंगे आपके माइंड में अगर ऑलरेडी ये चंद चीज़ें होंगी तो आप अच्छे तरीके से अपनी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आप उसके बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। जी अली जी भाई, ये बिलाल पहला भाई, क्वेश्चन था आपका। पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह किया है। जी तो हम ना दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है। लोग अक्सर पूछते हैं कि प्रोजेक्ट बहुत चल रहे होते हैं, जैसे कि अब तो कालाशाह काकू के पास मोटरवे के पास चल रहे हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी है, अर्बन सिटी है, ऐसे गार्डन है, अल कबीर ऑर्चर्ड है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जैसे चलते हैं तो वो अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रोजेक्ट में बारे में भी हमें बताया करें कि प्रोजेक्ट के बारे में क्या तस्दीक हमें करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी देखें, प्रोजेक्ट जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो प्रोजेक्ट का डेवलपर है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक अपने लोगों के साथ लॉयल है। देखें, ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट, जैसा कि ये कालाशाह काकू की अगर बात कर लें, यहाँ पे ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये आता है एरिया, तो अगर तो गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज किया है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स बनती हैं गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी डेवलपर ने फुलफिल करके एनओसीज कलेक्ट कर लिए हैं, फिर तो वो प्रोजेक्ट जहाँ पे जो भी है उसमें वेदर वो अल कबीर ऑर्चर्ड हो, लाहौर स्मार्ट सिटी हो या ऐसे गार्डन्स हो, ये सारी सोसाइटी या इस तरह की दीगर जो भी ऐसी सोसाइटी हो वो सिक्योर होती है। इसलिए जो डेवलपर होता है आपने उसके ट्रैक को ज़रूर स्टडी करना है कि उसने क्या, उसका प्रीवियस क्या उसने डिलीवर किया हुआ है। तो इस तरह से ये है कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अपनी करेंगे वो डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ और आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ कितना लॉयल है, वो आपके साथ जो कमिटमेंट्स करता है वो उसको किस हद तक फुलफिल करता है।
اب آتے ہیں اسپیسیفکلی ان پروجیکٹس پہ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ لاہور سمارٹ سٹی، ایسے گارڈنز، الکبیر آرچرڈ اور اربن سٹی، یہ پروجیکٹ ایسے پروجیکٹ ہیں جو بڑے پروجیکٹ ہیں. اگر ایسے گارڈن کی بات کر لیں، انہوں نے آلریڈی ایک فیز اپنا پورا کمپلیٹ بنا کے جہاں پہ گیس، بجلی، پانی، تمام فیسلٹیز تھیں، وہ اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کیا ہے. پھر اسی طریقے سے انہوں نے فیز 2 لانچ کیا، فیز 2 کے 14 بلاکس بنائے، وہاں پہ مطلب ابھی 3000 پلس فیملیز رہ رہی ہیں، تمام فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی ان کو فلفل کیا. اسی طریقے سے لاہور سمارٹ سٹی جیسا کہ دیکھ لیں، انہوں نے آلریڈی کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد کے اندر پروجیکٹ ایک لانچ کیا 2018 کے اندر. اس کو انہوں نے بر وقت لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی تھی ان کو بیفور ٹائم فلفل کر کے لوگوں کو ان کے نمبرز بھی دیے اور ان کے پوزیشنز بھی دیے. اس لیے ایسے جس طرح یہ لاہور سمارٹ سٹی کے ڈیولپرز ہیں جی، حبیب رفیق گروپ اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے آلریڈی ملٹیپل پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں. اس لیے ان کی کریڈیبلٹی ایسے گارڈن کی یا لاہور سمارٹ سٹی، یہ بڑے پروجیکٹس ہیں، ان پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن پھر بھی آپ اپنے اینڈ تک ان پہ سٹڈی ضرور کریں. دیگر جس طرح الکبیر آرچرڈ ہے، انہوں نے بھی آلریڈی رائیونڈ روڈ پہ اگر آپ کا کبھی گزر ہوا ہو، وہاں پہ الکبیر ٹاؤن فیز 1 اور الکبیر ٹاؤن فیز 2، کنگز ٹاؤن، مریم ٹاؤن، اس طرح کے بڑے پروجیکٹ انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کیے ہیں. یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپر ہیں ان لوگوں نے آلریڈی لوگوں کو ڈیلیور کیا ہوا ہے. اس لیے یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا. اس میں جو لاس کے یا رسک کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، لو چانسز ہوتے ہیں. اس لیے آپ خود بھی اس کی اسیسمنٹ کریں یا کسی اچھا جو اس پراپرٹی کے حوالے سے ہے آپ کسی کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، اس کا اوپینین لیں. اگر آپ کو کوئی لائل اوپینین، کوئی ایجوکیٹڈ اوپینین دیتا ہے تو آپ اس کے اوپینین پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ اپنی انویسٹمنٹ کو کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جی بلال بھائی بہت شکریہ. جی اچھا بلال بھائی، نیکسٹ کویشچن ہمارا یہ تھا کہ لوکیشن مینس کہ انویسٹمنٹ کے لیے، رہائش کے لیے لوکیشن کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا. جی بالکل. دیکھیں جی، اگر تو آپ اپنا گھر بنانے جا رہے ہیں، پھر تو آپ کو اس بلاک کے اندر جہاں پہ بھی آپ اپنا پلاٹ خرید رہے ہیں وہاں پہ 3 مین امپورٹنٹ لوکیشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلی اور پرومیننٹ لوکیشن مین بولیوارڈ کی ایکسیس پہ اگر آپ کا پلاٹ آتا ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پلاٹس. سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے کہ اگر آپ کا پلاٹ فیسنگ پارک ہے تو یہ بھی بڑی پرائم لوکیشن کنسیڈر کی جاتی ہے. تھرڈ، اگر آپ کا پلاٹ کارنر ہو تو اس کو بھی لوگ پریفر کرتے ہیں، کارنر پلاٹ کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. اس لیے جب بھی آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جائیں، اپنے بے شک وہ گھر کے لیے خرید رہے ہیں، گھر بنانا ہے یا اس کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے یا آپ کا کوئی اور پرپز ہے، بے شک انویسٹمنٹ پرپز ہو، تو آپ اس کی لوکیشن، یہ جو 3 میں نے کیٹیگرائز کی ہیں، ان 3 لوکیشنز کو پریفر کریں. اس کے علاوہ دیگر آپ باقی اس میں دیکھ لیں. پھر اگر آپ نارمل کیٹیگری میں جاتے ہیں تو پھر آپ نارمل پلاٹ بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ تو لوکیشن اسپیسیفک اس پلاٹ کی میں نے بتائی ہے. آپ یہ ضرور اپنے مائنڈ میں رکھا کریں جب بھی پراپرٹی خریدنے کے لیے جائیں کہ آپ جس بلاک کے اندر پراپرٹی یا اپنا پلاٹ خرید رہے ہیں وہاں پہ کوئی گھر بن چکے ہیں، کیا اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، وہاں پہ کراؤڈ، کوئی لوگ رہنا شروع کیا ہے کسی نے. مطلب آپ ایسی جگہ پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ لوگ آ چکے ہیں، جہاں پہ آپ کے لیفٹ رائٹ مطلب لوگ وہاں پہ رہنا شروع کر دیے. اس لیے وہ جگہ پہ کی ہوئی انویسٹمنٹ آپ کی سیف بھی ہوگی اور اس سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور اس میں ریٹرنز کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں. آپ جو بھی وہاں پہ خریدیں گے، جو پیسہ آپ لگائیں گے، اس میں کل کو آپ کو اس میں اچھا ریٹرن مل جائے گا. جی یہ میرے 3 چند ایک پوائنٹ تھے جی لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو بلال بھائی، ہمارا آپ سے لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ اکثر لوگ آتے ہیں اور اپنی سوسائٹیز وزٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، کچھ سوسائٹیز میں رہائش بھی کرتے ہیں، کوئی 1 ایئر یا 2 ایئر، وہ دیکھتے ہیں ماحول ادھر کا، تو وہ کرائے پہ زیادہ لوگ اس پہ نہ دھیان دیتے ہیں. تو کرائے کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، رینٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ لانگ ٹرم کے لیے نہیں چل سکتے کیونکہ اس میں کلیشز آ جاتے ہیں دونوں اینڈز پہ. جو آنر ہوتا ہے کوئی بھی پراپرٹی یا گھر جو دے رہا ہے آپ کو، اور ایک جو آگے ٹیننٹ ہے جو کرایہ دار ہے جو گھر لے رہا ہے، ان کی دونوں سائیڈ کی مس کمٹمنٹس کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ سفر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرنا پڑتا ہے جو
टेनेंट होता है उसको। इसलिए जब भी आप किसी जगह पे प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के लिए जाएं तो वहाँ पे आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें जो उस बिल्डिंग का ऑनर हो। आप इसको टोटली जो भी आपका मिडल मैन है उसके ऊपर रिलाई मत करें। आप एटलीस्ट 1 मीटिंग जो जिस बिल्डिंग का ऑनर है उसके साथ ज़रूर करें जहाँ पे आप रहने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ये प्रोसीजर से, ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा आप मतलब इनकन्वीनियंस से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था जी। और इसके साथ साथ देखें, अगर आप डेली बेसिस पे कुछ चंद पैसे, बेशक आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, थोड़ी अमाउंट में आप सेविंग कर सकते हैं, कमेटी की शक्ल में आप अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होती हैं, चाहे वो ऐसे गार्डन सोसाइटी हो या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो। उसके अंदर आप जो इंस्टॉलमेंट पे प्लान चल रहा हो वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको इस किराया की जो एक मसला होता है इससे भी परमानेंट छुटकारा और इसका सोल्यूशन मिल सके। आप अपने पैसे जितने भी आप सेव कर सकते हैं डेली बेसिस पे, आप मतलब कि हंड्रेड्स के अंदर 500, 1000, 2000 इतने पैसे डेली बेसिस पे सेव करके ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पे आप 3 मरला 5 मरला का अपना घर बना सकते हैं। ये एक बड़ी इजी अप्रोच होती है। सोसाइटीज़ वाले बेशुमार ऑप्शंस निकालते रहते हैं। ये थी जी आज की हमारी टोटल ये वीडियो। अली भाई के ये चंद पॉइंट्स थे, ये क्यूरीज थी, ये चाह रहे थे कि आप मुझे भी बताएं और हमारे नाजरीन को भी बताएं कि वो जब भी कोई आप अपना ओपिनियन दे दें कि जब भी वो कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाएं तो उनको किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए, किन चीज़ों के हवाले से उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये आज की हमारी प्योरली वीडियो इस टॉपिक के ऊपर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इससे एनकरेजमेंट होगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।